السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On va parler en langue comorienne, mais il y en a beaucoup déjà qui ils ont demandé tout le temps pour parler un peu en français, même c'est pas beaucoup, mais pour expliquer un peu, Inch'Allah Ta'ala. On va parler comorien, français, arabe. سنتحدث باللغة العربية قليلا والفرنسية والقمرية، ونتحدث بدقائق معدودة. كيف تعلم أنك مسحور؟ كيف تعرف أنك مسحور أو عندك سحر أو حسد أو عين؟ كيف تعرف كل هذا؟ La question, comment tu vas connaître qu'il y en a quelqu'un qui il a fait pour toi le gris-gris, il a fait sorcellerie pour toi, ou tu en as mauvais oeil, ou surtout le gris-gris, le sorcellerie. Comment tu vas connaître ça, le mauvais oeil et le sorcellerie, ou mashour? Comment tu vas connaître, écouter les choses que tu vas connaître, et comment tu vas faire pour lire le Coran et les ayats, comment tu vas lire et quel verset tu vas lire sans aller pour voir les maraboutours. Parce que tu vas aller maraboutours, c'est haram, c'est shirk, c'est très dangereux. Waislamu garimnikauni darasa ikaunde numéro 2 rifanyo numéro 1 enamna mrako joko da honinga mbahindumbi rimweleza neno mrako fanya ni aya mrako soma. E ya leo garendele yao ne numéro 2 ya hayo, di numéro 2. Numéro 2 ngaelezao namnaje ujujua ukawewe wawe hufanyiliwa masahiri watinoka wende huo no mgangi watinoka wende hushiriki Mwenyezi Mungu engo jojuwaje wewe wawe ukahozungo ni haho ngabonga wena masahira ngabo mbe ufanyila mbahindu ili utowe embendriyo watinoka wende huo no wandu ujokufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم سحر في واحد اسمه لبيد ابن الأعصم سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول لجبريل أخبرني وكذا لا ولكن سأل الله سبحانه وتعالى. Il y en a quelqu'un qui a fait le gris-gris pour le prophète Mohammed sallam qui s'appelle Labid ibn al-Ansam. Labid ibn al-Ansam, il a fait gris-gris, il a fait le sorcellerie pour le prophète Mohammed sallam. Et le prophète ne demande pas le ange Jibril que et comment je suis, comment non. Le prophète Mohammed, il a fait doigt direct. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour enseigner de toi que si tu en as quelque chose, pas aller pour voir les marabouteurs pour demander et quoi, je gagne quoi, comment ça. Non, le marabouteur ne connaît pas ça. Tout ça, c'est Allah qui connaît. Tu connais bien? Yani, wakati mtume sallam hafanyiliwa masahiri. Mtume wafanyiliwa masahiri, hafanyiwani mru udingo hamba Labid ibn al-Asam. Harengeze nyile za mtume, harenge na mpenya, hatsanganya na ina, hafanyila mtume masahiri, mtume haombodua 3 jours. Mtume salama ya masahiri yale yamtabisha mtume salama kajapare daika Jibril yamba nzo unangalilie ebanu nje no shamtume haombo Mwenyezi Mungu direct aizonganza muislam utsambe ngondo waone mgangi ya huangalie zi habari zao abo yo shirk utsambe mnatsa mgangi anangalilie la wazate mtiporo tufanye ngabadu ngamba bane mwana hundu mrumme ngamanzo nangalie nyora yake kangi mwafaka izo tabu tukubadu kadalo kabatsi mwanada mujuo kaye nyora yawe ingi mwafaka kati mwafaka izo Mwenyezi Mungu ujuo Mwenyezi Mungu da uju hambilo fanye swala ambao istikhara salatul istikhara bas shakujambula ndo one mruka ibanu yenyora yake ngebidondo la ikendi na tsiso tabu batani wush uyo shirk aiso yabanga nzori juka mtume sallallahu alaihi wasallam akajapale daika Jibril nzo unangalile banu mjulie la mtume hapa aombo Mungu direct aiso yabanga nzori msomeseni au rimweshelezi zen enamna mrojo juka ngena masahiri hozungoni au ngena husda na masahiri hozungoni namnaje watina ukaenda wono mgangi ya windrini hajoshiriki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. aiso ngarimni kauni أول شيء من أصيب بالسحر أو عين من أصيب بالسحر أو عين أول شيء صداع دائما في رأسها. Première chose, les gens que si tu en as le gris-gris, tu en as le sorcellerie, il y en a quelqu'un qui a fait de toi sorcellerie ou gris-gris, la première chose le preuve que tu vas connaître que tu en as gris-gris ou tu en as mauvais oeil dans le cœur, première chose, soudain fi ras. Première chose, tu vas gagner beaucoup de douleur à la tête, tout le temps, beaucoup de douleur à la tête. Beaucoup de douleur. Ya mwando, ya preuve ya mwando. Kama mtu hafanyula masahiri wai ezungo za hake, ze preuve ngizo zinji. Timpaka za nongo zinu pia ukenizo. Shekanga wena nzima, umbili, aunraru, ya bukusa husante ukanga wena zenrongo. Engo joto waje nga mjo hujuliza. Si tu y en a quelque chose de cette chose que je vais vous expliquer maintenant,
je vais expliquer beaucoup de choses maintenant. Si tu en as un, deux ou trois, ça veut dire tu en as quelque chose qui a fait pour toi, le malheur secrétaire ou le sorcellerie. Si tu en as un ou deux, c'est pas important, tu en as tout ça. Même un, deux seulement, tu vas connaître. Et comment tu vas enlever, je vais expliquer. Et première chose, beaucoup de douleurs à la tête. Beaucoup de douleurs à la tête, tout le temps. Douleur. Et yamando, mbukala wahitwa shahuro. Haini wakati. Hini wakati mtu dogo swa shehitwa ngabo boko tsoda imi mtu dogo swa shehitwa bure imi wakati shehitwa ka tulia hizo yo alama mwando kamrunge na masahiro zungoni hau mrunge na matomai mrare mwatitsobi ani wa husuda nziro mrare mwayo au masahiro zungoni mrukala wodogo ziwa shehitwa yonde ya mwando mrukala wodogo ziwa shehitwa. الثانية ضيق في الصدر الإنسان يعيش في ضيق في الصدر دائما ضيق في الصدر. Le deuxième chose c'est beaucoup de problèmes au poitrine, à la cœur, comme ça. Bon, à la cœur, il y en a déjà qui respirer, c'est difficile tout le temps. Respiration, c'est difficile. Le cœur, ça bouge rapide. Le cœur, beaucoup de problèmes à la cœur. Beaucoup de problèmes à la cœur, ça bouge beaucoup. Yani, et abili, mrukalawa, problème au harima chez Fuba. Yani, zemfia, yeroho, mnandongom titi moutonja uhara, yeroho, yani, il a fait beaucoup de peur. Quelque chose, peut-être tu peur, quelque chose, la cœur, yani beaucoup de tanafan mnandongo mtiti mrutsonja uhara horohoni roho yandi suhenda bure indore daje roho ya mwanadamu tsondi tabisha mrubure yenda bure na indini aiso yo alamat sana ukamrungena ze habari hizo ili ujue. Al-alamatu thalitha alaum kathiran fi dhahr daiman alamun kathir alam fi dhahr. Le troisième chose c'est que tu vas connaître il y en a si tu en as quelqu'un qui fait le gris pour toi ou le masahir ou mauvais tu en as ça veut dire le troisième chose, tu vas gagner beaucoup de douleurs à la dos, le dos. Tu vas gagner beaucoup de problèmes à la dos. Beaucoup de douleurs. Tout le temps, le dos. Tu sens le dos, beaucoup de problèmes. Yani, eyararu, ayine mrikao. Nguchihisi. Ukahasa ngena masahiro zungoni. Awafanyili wa husuda, awari mwahusuda uzungoni. Awe masahiro zungoni, masahiro nga wazungoni. Ya alama yararu. Yonesa ukamrugena masahiro zungoni. Aunde, inde yararu. Mrukala wa uhosi wa ledingo. Mrukala udohosi wa ledingo bure. Ledingo mtodo hosi wa bure. Bala kati mwadi ngabo kumrujo ka muhamili mro hozale dingo yo normal au mthalani mrunge mwade afanya ksida hozale dingo yo normal sha o ndo kamda afanya masairi mro kati mwade kati muhamili kati namba nongo sha yodo hozwa bas le dingo bas yodo hozale dingo ini wakati kala hozale dingo yo alama ya kamrunge na masahiri ozungoni ngebidi mre ya towe au ngena husda ya rema mru bidi mre towe. الرابع مشاكل في البطن وانتفاخات مشاكل في البطن وانتفاخات. Le quatrième chose que tu vas connaître que tu en as quelqu'un l'a fait pour toi ou mauvais oeil, tu en as mauvais oeil, ça veut dire yani mashakilun fil batn, beaucoup de problèmes sur le ventre, tu vas gagner beaucoup de problèmes au ventre, le ventre, tu vas gagner douleur, beaucoup de ventre et intifakhat, yani tu vas gonfler, le ventre il va gonfler sans rien. Tu vas voir quelqu'un, une femme comme ça, exemple femme ou garçon, le ventre il gonfle. Tu penses qu'elle est enceinte, mais c'est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Tu penses que c'est enceinte, mais c'est pas enceinte. Parce que il en a gris-gris. Il y en a le marbout, il y en a le sorcellerie. S'il y en a sorcellerie dans le corps de quelqu'un, il a fait beaucoup de comme ça. Tu vas penser qu'il est enceinte, mais c'est pas enceinte. Parce que c'est le gris-gris, il a fait comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Yani, yani wananyasi, wanamrukao, ngena masahiro zungoni, au ngena husuda zungoni, yatsanganya na masahiri, yani husuda yatsanganya na masahiro zungoni, mruji wana preuve ngaboko, mruzimba yemba, ngaboko kumtudo zimba yemba, mrafikiri balange muhamili, nokati muhamili. Mrafikiri bale mbabalange muhamili no kati muhamili mba itodo zimba mwanamshe ngutsone mbake yezimba 19 yani ngono pisare mbange tsungo huwa hata irdire nde aiso afikiri balange muhamili no kati muhamili ila indrini ila ndeze alama yo alama al alamatu al khamisa ani تفريق بين الزوج وزوجته. Le cinquième preuve que tu en as sorcellerie dans le corps pour enlever. Tu lèves le Coran seulement. Je vais expliquer comment tu vas lire le Coran pour enlever ça. À la fois et à ça numéro 1 تفريق يعني تفريق بين الزوج وزوجته دائما يعني le cinquième tout le temps il y a une confusion entre le mari et sa femme tout le temps confusion yani petite chose le femme il va grandir ou le mari il va grandir tout le temps beaucoup de confusion yani il va rester bien mais après il va changer toute chose il va changer beaucoup de confusion beaucoup de problèmes yani le mari il va demander séparation ou les femmes il va demander séparation beaucoup de problèmes pour séparer parce que le gris il a fait beaucoup
de choses comme ça. Problème, difficulté entre le mari et sa femme. Beaucoup de choses, de problèmes. Yani enumero ya tano. Et comme rungu ngena masahiro zungoni. Auka iye mengoni mweze ndonga mchoko msumianis aya. Je vous donnais le aya. Je vous donnais le verset qui a dit tout ça. Je donnais le preuve dans le Coran. Je vous donnais. Amchoko mnikanisi aya zele zao zekhabari nzamba uzingabo. Aya za Quran zele zao. Uhusu haswa e masahiri e hatori hayo. Aya zele zao e hatori ya masahiri zele zao. Aizo emengoni mweze ngoboko mrungu sante nguhisi ukange na masahiro zungoni de kamru katsula wa umani yene mrumshi au ne mrumme au kamengoni mwezo ay qur'ani eleza ukayufarriqun baina almar'i wa zawjihi fa fi ba'd almufassirun qalu anna hadha min as-saharati ash-shayatin wa ba'dhum qalu la hadha min alladhi ta'allamu min ماروت وهاروت يعني هاروت وماروت مما الذي تعلم منه من اجل الفتنه يعني فكل هذا سندخل فيه ngabonrani القران لسوكا مengoni mwesenongo zikofanya uharimo ugangi ya mwando yufarriquna baina almar'i wa zawji ya mwando objectif ya mwando wati yumani ya baina mrumme na mrumshi ugangi ya mwando wa kufanya objectif ya hazo watodo yumani ya baina mrumshi na mrumme wanondi so jima na bure mbandongo tinti wanondi so jima na hoda honi mrumshi afanya mnandongo mtita mrumma jinerve au mrumma fanya mndongo mtite mrumsha jinerve nyimani sabure hoda honi ondiso jimana na wakahanzana ngona wana ibidi walelo wana ngotsungo jiunda arima nyimani sabure aiso iyo mengoni mweze ndongo ikamruhisu kangena masahiri yatabisho mwanadamu ukaikela wa nyimani hoda honi aiso tafriq baina zawji wa zawjati yani wa khamisan au asadi asaya mahabbatu nas a'daahu et ça mengoni mweze sani mahabbatu nas a'da nas yuhibbuna a'daak faj'atan subhanallah yani le autre chose qui tu connais que tu as quelque chose si les gens ils ont commencé à aimer l'adversaire sans preuve ils ont commencé à aimer l'adversaire sans preuve toi tu connais l'adversaire n'aime pas mais il va venir le ami tout il est changé tout il commence à aimer l'adversaire contre toi c'est bizarre yani mengoni mweze alama zone sio kama ngena masahiri mruto nani wandu wala mru ya wanzao ya wahimiliao ya wasaidiao mrutsona wardi wakauha wandiswanza adversary wa mndu wandiswanze madu wa mndu aizundungo yani yone saizo ekawono wala wandu wanzao wasaidiao wahimiliao na warumileza mfune samalisa wardi ngwatsingo kauha weka madu wa huenda wangare adversary ani ngwatsungwa le adversary wa sio ani surprise watsina ndongo ha surprise yomengo rimeze ndongo bokoma sahiri yofanyeza ndongo izo ili wandu watsodo tina mndu umani bure na wala wandu woko ibidi wa hanze aizo من بعض الأشياء خروج بعض الأشياء في الجسم كالدود وغيرها خروج بعض الأشياء يعني le preuve autre preuve numéro 6 ou 7 autre preuve que tu as écrit comme ça خروج بعض الأشياء في الجسد يعني كالدود وبعض البقع الحمراء وبعض البقع السوداء يخرج في الجسد يعني من si le sixième chose ou septième chose si tu as écrit comme ça sur le mashour ça veut dire il va sortir quelque chose dans le corps dans le cœur dans le corps il va sortir bibi comme ça ou je sais pas on va dire que animal comme ça petit animal comme ça il va sortir ou il y en a le tache. Comment on va dire les taches, il va sortir beaucoup de taches dans le corps. Il y a une sans preuve, tu vas voir noir, comme ça il va sortir les taches noires sur les pieds ou la main, comme ça, il va sortir comme ça. Beaucoup de choses dans le corps, différents, c'est bizarre. Il y a une mengoni mweze nongo comme rujokange na masahir. Mrokala wangabo uroha na mabungu. Msono roha na mabungu eziungo. Na mabungu. Gaboko okoroha mabungu sha, uroha inrini, okala wanatras, yani eziungo zote badili hengozi. Hengozi hawa zote badili kabure mranchi ya nuari bahanu au banchi ya ipande sha nuari au mrahana mavumba ni mtodo hana mavumba ye changer ye ngozi yani mtodo hana mavumba we changer ye ngozi ye kanuari au ye karuju ye changer ye musungo za mwanadamu yeye ngoni mweze ndongo wokema sahiri yofanyeze hazizo aizo wa min adli ashya admu muasharati az-zawj bi ashkaliha. Yani les autres choses, yani le Massalseresi, il a entré, il a enlevé les forces, et il a enlevé les forces, il a enlevé les forces entre le mari et sa femme. Yani le mari pas de force, et le mari n'aime pas pour dormir avec sa femme, ou les femmes n'aiment pas pour dormir avec son mari, c'est ça, il a fait comme ça. Yani mengorimiso, yani mrumme, ulawa ye shauku yake mrumshi, e kamra sahange na masairo zungoni, mrumme ulawa ye mashauku, au mrumshe ilawa, yani
yani mrume katina mbeza mvu yani sala lone mrumshahi katushinda jibize mrumshahi katushinda jibize mrumshahi mengoni mwiso yesungonga tsungo ka feblu yani sanzo lale ni mrumshahi katushinda ya mjibize mrumshahi haukaye zungu ngizo na masahiri hata juzi ngare mrumshahi zelongongu tsungo timizi habari katushinda ya unda mbeza mvu haukaye masahiri ya nyuto wa mvu yuto wa ndongozi nchi za mvu ilimre atike konta dene mrumshe ilimre atike konta dene mrume ngabwana washeba ukao ya masahiri wa parisa yekana mvi ya ulale ne mrume eni wakati ya mrume ngutompara jao shayeye ngufanyuze ndongo chaka tujibiwa aneka tu sante hata ngutofanya basi eshele yatu johaliza usiwe mrume haye eshele mrume yatu jomhela usiwe au yatu johondaze la nazamgu shayeka tujibiwa hata nyenge yani kati ngi hamamru utofanya barongo aiso ngoni mwaze ndongo boko sahiri masahiri yofanya mengoni mwiso yani mongoni mwiso hukumu biduni sabab mongoni mwiso nongo zikotsongeza mrajo kaba ngene masahiro zungoni yani ngabwana washi ikawo mongoni mwiso mrung ana mwana mme na mwanamshe ngo wanono docteur ho l'hôpital ye ujohange la mru hamba wenga mnono kabatimba problem e mwanamshe nge mnono shakwa tuzaya yani ndongo kongezia umruka tuzaya ha abatina ba province kayonza ngezia wakati mwinji inu piange jao hezi ya mungu tujuru shahaina ndongo ngizo na sababu tujoshanga sababu fyabo yesi ya mungu ngendao shaina rongo gizo na sababu Yesu mungamba faat ba sababa haina rongo gizo na sababu zazo ngabwa oladunguza sababu haizo haina rongozi hansi waze sababu zazo haizo ngabwa ruboko mrunga bidasai shangena ya taufikinga jodo hamgu tujuru shanga bo masahiri boko yumenyela mrule zao yutina problem yani ngepito problem hizo ngebidio usome Qur'ani usome hizo njoka kuambia ili utaweza noko hizo Mwenyezi Mungu ni kemana hizo ngabwa ruboko ni mrumenge mnono ya daktari ambakati na problemu mwanamsha ambaye utukuta problem shaini wakati problemu ya hemwana ngabwa tena yani yotodo kodola wambendo ambao ijhad yani yotodo puhayemba ngabwa ruboko mrutorenga hamili ili puha ini sarenga hamili ngetungo puha un fois deux fois yo pia yo huja masahiri yo fanyeza nongo hizo yo jana problem hombani mwanangu tonjia hapuha yo pia yo jana masahiri yo tsongeza zonongo hizo tena zitsongeza hizo de mana boko rambilo ke Qur'ani lindalao yo Qur'ani ganzao rejuwe emu kutofanyaje utsende harima mgangi ujende kufur la tamshi la sahar la hatta la takfur billah walakin kayfa tafal ana uallimuka wa udhakiruka kayfa tafal isma' jayida ngamonzoneleze ne parler pour voir quelqu'un yani les choses que tu vas connaître que tu en as il est gris yani il a fait beaucoup de problèmes surtout pour prendre la grossesse il y en a les femmes qui prendre la grossesse c'est fini autre deux fois trois fois c'est fini autre pas entrer la grossesse parce qu'il a fait beaucoup de choses de marboutou de sorcellerie c'est très dangereux il y a wa الشيء الاخير حتى ما نخيل تغير المفاجئ والشك في كل شيء والشك في كل شيء يعني les gens qui tiennent gris il y en a le sahar dans le corps, il a fait toutes choses, tu fais doute, tu doutes toutes choses. Elle n'est pas confiance de toutes choses, pas de confiance de choses. Tu doutes toutes choses. Même professeur Salam, quand les gens il a fait le sihr, il a commencé à questionner beaucoup de choses à Aïcha. J'ai déjà fait comme ça, j'ai déjà fait comme ça, c'est ça. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Après le prophète, il a fait le doigt pour enlever les sihr. Aïcha sallallahu alayhi wa sallam. Mengoni mweze nongo ikao mrujwa kangena masahiri mrukala wa duti zendongo pia hani zendongo za mrukala wa duti mrukamini zendongo owanruwa lo karibu na mruka wa mini mrumshe mruka tumamini mrumme mruka tumamini yani wanzo mruka tumamini mtata mruka tumamini yani wala walo karibu na mrukani mrutokana duti zendongo pia mtume salama akata familia masahiri haduzi sashi balati swali balati fanjao haduzi sa haukandini masahiri mtume kandari somesa uka mrefa lilo masahiri na yatowe Qur'an shamra tsenda wono mgangi la tamshi la sahar aiso mengoni mwiso ngojo jua zendongo hizo mengoni mwezi hizo ili tokimize sheleza dakika mengoni mwezi habari kujua kanga na masahir ضياع الاموال بدون سبب ضياع الاموال عندما تجد فلوس يضيع بدون سبب بدون شيء سبحان الله يعني les choses que tu vas connaître autre chose yani si tu gagnes quelque chose tu vas perdre si tu gagnes l'argent tout le temps même 1 million tu vas perdre sans rien sans faire des choses tu gagnes beaucoup de gens mais pas faire chose même si tu as un projet très bien tu vas faire quand tu gagnes l'argent tu gaspilles, ça sert à rien. Tu gaspilles beaucoup d'argent, il est sorti sans rien, ne fais pas chose. C'est ça, tu perds tout l'argent tout le temps sans rien. Ça veut dire c'est alama, ça veut dire il y en a le mauvais œil dans le cœur ou il y en a le gris, ça veut dire. Yani mengoni mwesa alama rjozi ya yabo, mengoni mwesa lamra kujua de kanisa, heni mbendo mria hundange tsunga ngamia bure. Heni samra mna real ngutsoma ngamisa bure. Na mapesa mra panga mna ngo ajafanya, kwa tsungo ja problemu zindo ajitsi menyeza ndongo subhanallah. Zitsi menyeza ndongo. Aiso yabo sa habarizo mengoni mwesa proof mra kujua kange
na masahiro zungoni ekausa uono zendrongo hizo yabo dabonjoka hunikaze aya ni namna ujoka fanya utowe masahiri yao kabla kuli shay. إذا وجدت شيئا في البيت شيئا من السحر مثلا تميمة من السحر أو أوراق مكتوب أنت تأخذ أو بعض الناس عندهم الصحن للشرك والجن والشرك هكذا أنت تخرج من البيت عندما تخرج تأخذ مثلا قارورة من الماء شوية هكذا قارورة من الماء وتقرأ آية الكرسي وتنفخ فيه آية الكرسي وتنفخ فيه وتقرأ المعوذتين قل أعوذ بالفلق وقل بالناس وتنفخ فيه وترش في هذا الشيء من الشرك وكذا وتخرجه من بيتك خلاص انتهى. Tu comprends? Yani si tu as trouvé quelque chose dans la maison de gris-gris, de sihar sorcellerie, tu as trouvé quelque chose, papier ou les choses trucs comme noir, comme ça, les gens ils ont fait le truc comme ça, comme ça, comme ça. Si tu as trouvé quelque chose dans la maison de trucs, tu en as doute, peut-être ça c'est gris-gris comme ça, ou papier, il écrit beaucoup de choses, le lettre A, G, comme ça, beaucoup de choses, de shirk, ça c'est shirk, c'est haram, de gris-gris c'est haram, tu vas prendre l'eau comme ça, ou si tu en as l'assiette, beaucoup de gens ils ont dit que j'en ai l'assiette de djinn. Non, enlève ça, toi à la maison, enlève les l'assiette de djinn, tout ça, ça c'est diable, enlève à la maison. Comment tu vas enlever? Tu prends ça, l'eau, un peu de l'eau comme ça, tu lis Ayatul Kursi, tu lis Ayatul Kursi, tu souffles ici, ouf. Tu lis Ayatul Kursi, tu souffles Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum. Ayatul Kursi, tu souffles. Après tu lis Qul a'udhu bi rabbil falaq, tu souffles. Qul a'udhu bi rabbin nas, tu souffles et tu roses dans le truc ça. Si tu trouves quelque chose, tu roses comme ça ou dans l'assiette comme ça, tu roses comme ça. Après si tu roses comme ça, n'a pas de problème. Tu gagnes pas le problème. Tu fais comme ça, tu roses peut-être, tu prends les choses, dégagez. Tu enlèves à la maison, dégagez là-bas. Tu comprends? Haya, ayuso wananyas eko parsamba ndo da honi, hama hirizi, parsamba ndo zo da honi, hirizi, ukabano waganga urumya hirizi. Ofanya za hirizi laza ugangi, mtuno kubani, ngabandu ko wafanya mahirizi, wetia maganga mala honi, wafanya mahirizi wa bihada honi, wafanya ze gangi za holo tuma la honi, menye mala wa. Ayuso kawon parsoda honi ba hindu ya different, hama hirizi, papier, makartasi yanzwa, harufu za Kiarabu abata uti aya za Qur'an shele wote ata aya za Qur'an waganga watia hizo pia ekausi parisa haunga wana zisahani za majini usikamhara ngotsonga mnamdumu wa maji kelim usomo Ayatul Kursi hufuzia usomo Qul a'udhu bil falaq hufuzia usomo Qul a'udhu bin nas hufuzia ekaufuza urenge maji uholeleshe sahani shila au uholelewa na makartasi wala au hirizila huzijusa huzilata ekaushindi mru tsimba bahanu huzifinia iza statanta taftahu makan wa tudfinu iza lam tastati tuhriq ngojojua uzivise ekema kartasa uyabisa uyalate haujusa shalushila wende washilate ekausa uholelemba majila usomwe Ayatul Kursi usomwe Qul a'udhu bil falaq binas hufuzia uholele abasa bosa butuliza ngoizo kabati mbayino jo utabisha wala jini jo utabisha bahari husitoa kama stab aiso alana as-su'al ma hiya al-ayat allati sanaqra'u idha sha'irna bihadha wa kayfa sanukhriju sihr idha sha'irtu hadhihi al-ashya' 'indi مثلا انت شعرت ان هذه الاشياء التي ذكرت عندك فكيف تفعل اي الايات تقرا اي الادعيه تقرا لتخرج هذا السحر. Maintenant, il reste une question. La question, si tu as trouvé les choses que j'ai déjà expliquées maintenant, tu en as un ou deux, beaucoup de problèmes au ventre ou comme ça, si tu as trouvé quelque chose que j'ai déjà dit maintenant, comment la solution? Comment on va enlever ça? Comment on va débarrasser ça? Comment je enlève le sihr dans le corps? Comment j'enlève le sihr dans le corps? C'est pas la maison. La maison déjà parlé, mais comment on va enlever le sihr? Si j'ai déjà trouvé tout ça, j'y en ai 1, 2, 3. Comment j'enlève le sihr dans le corps? Quel verset je lire et quel doigt je lire et quelle évocation je faire et comment je vous faire pour enlever ça le sihr? Ça c'est le troisième partie, Inch'Allah Ta'ala. C'est la suite. Le troisième partie après 5 jours, Inch'Allah Ta'ala. Troisième partie après 5 jours. Ne rate pas. Wananyasi abasa le alangulo manuka abasa kaza ndo ngona zivumba abantu mrahundu ngena nzima abo ari mazero ngo yizo mrajundu kangenizo emrungu joto waje emrungu jozito waje bofundi zendo ngo yizo mrahundu kangenizo emrungu jozito waje yabo satsundu kamena ndo ngonza bari mazero ngo zonse kamrenge na masahiro zungoni au ingetabisha mtu yamonzo nizitowe nitowe masahiri yale amjo fanyaje unaketsubiri mrenda une mgangi yese ayanda sibi abo yende darasa ijao joka utimizo ende party numero 3 roko jarimuleseni emrungu joto waje yala masahiri he Qur'an he ayanda sibi utusoma emrungu jokansi namnaje emgujomba namnaje edwa dazibi mratofanya ili mrato yala masahiri hosungoni rekango jitowo rekango to mwananyi ho rekango to mrumshe rekango to mrumaho engo joto waje hosungoni ranzuku sakusante ukanga wena profu ya ukanga wena mbahindo hosungoni izo na hambi yezo abasa yende darasa ijao inshallah taala utirate harima 5 jurban ngandumni kare darasa hesuiti namna uju ya towa inshallah taala nese aya nese dua inshallah taala on peut oublier que inshallah taala
dimanche 15 novembre muhadara grande muhadara inshallah taala muhadara grande muhadara à Paris Noisy le sec ye dimanche ni jao 15 novembre gasna muhadara ranzi do wadhuri 13h30 14h 13h30 14h muhadara wongo himu rihudhuri hawinji iko tumprometeni dongo sinjara muhadara ulo Paris Noisy le sec à côté ya Magdo à côté ya Magdo na rende hawinji inshallah taala et on va faire autre conférence grande à Paris on va faire grande au stade ngabu muhadara joko fanya Paris ujoka ka hostadi ya gymnase itanganya owanrupia ro warabu re mafrike ro wakomori pia ngajoko rongo wa shiarabu arab itraduzo wa shifaransa ngenjen rongo eshi komor aizo ngajumla likanitena inshallah taala au mwezi wa December ngasina muhadara rojoka henda muhadara wa rendera bise emazetwani haina mrulo na shetani dahon ngamjoko mbalia yaje osukuyo ekartimizo muhadara ngasoma usedua saubi semazetwani kabati shetani jo hetwani tena mbatenda wono mgangi hajokufuru Mungu haina ukartuja rusomedua mazetwana he ye yangari ya bisau yondo usiku rendo rabise mazetwana haina bangena jini mtabishao na mumbali eka haraya wandu mambio karohoda kwa mbabu ngwanzo ubakishe mazetwana oda wono eka haraya mba leonga rabise mazetwana nchu ngamzeni mrulo na mazetwani hoda honi ya mbali wa muhadara utoka uka December anjo mtangasiani enda hu muhadara special rendo rabise haina ulona shetwani mtabishao ramwana mtiti banata wanatiti mruto alado shangaziwa atanga wanu madohazi mrunga na shetani shakatujua banunga wanu wazungule mrunga na shetani shakatujua apra ije kila taitabisha mraiso kamrunga na shetani katuzijua usikongu de jua na wonga ile jovisiwa kena uhetwan o wazijua na watuzijua baso sukuo yodua specially na aya rotoka uzisoma za utsovisa il faut aya brûler tous les chétans. On va faire grande muhadara décembre on va brûler toutes les satanas, on va brûler toutes les djinns, les chétans. Si tu as un chétan, il a fait problème pour toi, aya viens, on va faire doua plus fort pour brûler tous les chétans. Ça, aya Quran, mashallah wala nyasi na ronano harima ze programu zijao banki sosinchi atampaka dabo na ronane harima ze mahfal zahatu le 6 décembre de majlisi ya wanya somoroni ya lo harima mji wa Valence ngamjoka presa Valence 6 décembre inshallah taala le 13 décembre ngamjoka ya harima mahfal ya lo Besançon ngamtsenda Besançon reje sina lo zungula ku haukaba sangojo habari zosinchi eshele do tsohenda ndin reje Marseille haraka eshele bango juo tsina ujondo kahule na Marseille والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, message à partager. Quelques minutes, message à partager. Les gens qu'ils sont laissent abandonner la prière de Juma à cause le match, il faut réveiller la nuit pour faire tauba. Il faut réveiller la nuit pour faire 2 rakats pour demander tauba parce que c'est grave. Tu laisses la prière de Juma à cause de match, ça c'est très dangereux. Message à partager. Uislamu nganimnikoni message à partager ya dakika nchashi. Uandikao ndo waranti yeswala ya Juma hasibabu ya match ya mpira nganzao wajugebo masihu waswali raka mbili za tauba walile hosoni mwa Mungu watahe tauba watizirejeze tena emanayo hatwari tena hatwari nziro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu rambio harimwa ya Qur'ani harimwa suratul Jum'a. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Mwenyezi Mungu rambio harima suratu al-Jum'a. Mwenyezi Mungu amba wa idha ra'aw tijaratan, wanadamu ikao wewona biashara wewona commerce au lahwan au nrongo za nsabuho za lagha za nsabuho infaddu ilaiha wa urambio wende wahimilia za nsabuho warambio wende wahimilia biashara ya hao watarakuka qaima wa huransi bomtume sallallahu alayhi wasallam ngawo mimbarini wandu waransiye mimbari waransiye khatibuhum sirin wandu wenzao wende wadunge biashara au nsabuho. Mwenyezi Mungu ambio kanendini
وترك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وانبيه بمتومة صلى الله عليه وسلم وانبيه كا ازيلوها مغو زي أجيري زي ركمبانسي زي ثواب نمبيبو يزو زوكايري رحاني بياشر يو زوكايري رحاني ننزنسابو هويزو يسو على يوم مرحاني ننزنسابو هويزو والله خير الرازقين ميزمغو وندو بورا ورزقية اوانادم ايزو وانانياسي تكانزاني مبشيني مساجينو مي بارتاجي يرجع حكو وامريكاندو وارانسي يسوالا متومة صلى الله عليه وسلم نقول بيوكا تعيس عبد الدينار والدرهم يموي هانغاميا هانجاشونغا يمرو يارانسي يسوالا حسبب يا مابيسا نقول يا مابيسا او هارانسي يسوالا حسبب ينسابوه هاو بياشارة ومرو يانغاميا ايزو ngamanzuri mweshelezane mesajino owanrikaundo waransi wenshi waransi ya juma ya husiku leo hasibabu ya mpira na wajuokana watubio hamungu ngabo waloho masiwani komori wenda hotera ranzi witor na noveri kwa jenda ho jumani kwa jaswali ya juma ngabo wahenda hotera ranzi witor na noveri watu swali ya juma nganza wajane tauba nkuu wajuabo masihu waswali wajane tauba haukailo dhambi zero hamungu mriaransi ya swala ya juma hasibabu ndrongo za dunia tibahi mpira ngabo walio Faransa bao haukana khatibu hakauha ho mimbarini 13h ndo wakati khatibu yakauha ho mimbarini yani yule alikuwa hamba 1h safukare za mchana ndo wakati khatibu yakauha ho mimbarini yondo wakati ompira wakahandisa ngabo wakansoma la honi hao watu wanda ho jumani haukana o wakati khatibu yaheya ho mimbarini yondo wakati match yakahandisa ndo wakati ompira wakahandisa wakansi ili wangalie ompira basi Mwenyezi Mungu waambio wandu wakana من القرآن هم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة ورمضان وورنسي الجمعة حسب يلا غزا دنيا نرغوزا دنيا ونرواوا نورجوها مغو وتبيه Mwenyezi Mungu رمبيو حرم القرآن سورة مريم Mwenyezi Mungu فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غبو أمريكا واجا ودunguza plezir zao na ndongoza furaha na nsabuho za dunia wazidungu na la ghaza na ndongoza lafi zao na nsabuho waransi ila swala aizo wandu wao fasawfa yalqawna ghayya ngwajunji yo harimo omro ambao ghayya illa man taba badejo tubia hata hasamaha hakubaluka harende nayi haishelezi ziwa hakubali illa man taba badejo tubia wa amana amini wa amila saliha hafanya njema uende jendati lo harimembe fa wilaika yadkhuluna aljanna aizo wananyasi abongari mweshelezi zawoni eulona imani yatubie bayonde ayande ya hamba sonti pia si wanadamu ngasina madhambi wewe unishilia unga wana madhambi eutunishilia ngena madhambi mimi ni zamba unga mina madhambi sha madhambi yombe nroji ho sha ho mrudiwa za objectif ya veka mruduniani iyo hatwat Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'ani uka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun njaumba mwanadamu na jini handongo sinji itotindo uka yaje yani abudie hayuso humruransi ya swala ya juma hasibabu ya ukana ya kajaka harimo msafara kama ngama msafara izo zindoaje shakatsa msafara shando toka haransi baharinga mpira na machi ilo dhambi zero ku na mwambio wandu wao watsahe tauba haina mraransa juma rwalo faransa rwalo zindoaje waransi ya juma ukawondo wakati machi joka ubira rwaka komori bao wenda hotera ranzido botasi watendo ho juma na wajuhebe masihu wa swala ya tauba minga mambo ezakoli ngamisiruka ngabo watoto jiriwa ngabo watuta bihanizo nambao ngabo watu hausiu shaminsi na haja Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an wa qulil haqqa min rabbikum ambeza kweli zalawana wa Mwenyezi Mungu faman sha'a falyu'min ewanzona amini wa man sha'a falyakfur ewanzona kufuru ya haraye haina mru nafanya izo kaundi yao nao maslaha shasareleza mimi ngamwambeza hangu mtume hamba wa qul haqqa walau kana murra hambia abadharuka ambeza kweli beshangizona nyongo hada mwambia abadharuka alla takhafa fillah law matalaim utsireleye lawama ekanga bomrujo hulaumu ya hude utsikani haja eza Mungu na zamba eza mtume na zamba sikaweke message hiyo hautimizi nganeshelezo tena uka yeurisa owadzaza hatu wanasho hatu hovayanai wende hawazi hasibabu ya mpira homruvayanai ya vekiloti riwono harimaze telene za internet wandumadzaze wa 40 wandumadzaze wende wafe makiloti wasasanyezi ungo waringondo harimo mpira eba numrukana ujoenda ya wono mpira mpaka mratovanai eba numrukana ujoyangalie match mpaka mratova kiloti aizo yeurisa wadzaza hatu wa Islam razala wa Islam ralelo haidini ya Islam homrumu
renga kiloti mrumzaze yarenge makiloti yavaye mrumzaze yarenge siklisti yavaye yarenge makiloti yavaye bahari balangu toshime ya mpira emushime davi enda hawazi aiso wanunga rojoranga mpira timpaka mri afanye madhambi kujambila utsangalo mpira angala mpira mimi Jibril ekaikipu ihundro amjwa felicite ekakwa jahundra yonde za dezanzi wa kwa jahundra yonde keli shansina uhafiliga ni fe makiloti bahari ngabo mpira mwanamsha fe makiloti asabu ya mpira haumratsende ya swali hasabu kanga mpira la yuti haki haukentswa kiyama haina mno ngujo paro nemba ndo yakawi abudia yakawabuda le juwa ngujo paro yaende yadunga le juwa yakabuda mro ngwatu utsanganyiwa piondo harmo mro haina mbandrongo yazia mri yatsenda humsirini ngujo ambilo ka hakawi abudia yabo yatsenda ya swali ya juma hasababu ya mpira yentswa kiyama ngujo ambilo ka woi hakawabudia mpira katabuda Mungu yo hatari homru paro ntswa kemo ka hakawabudia mpira aizo wananyasi yekipu ya taifa kaishindi yo kheri kaida shinda yonde namna ya dunia haizo shaho mburanse juma hasibabu ya mpira yo hatari danger au atata hatu anasho hatu hofanai wafena masiklisti na kiloti wadamari bala ule mpira ibado hambulande na yuvenai yanso kema ngojo kambia Mwenyezi Mungu kaende ngojo ka ujibuji aizo yonde message na kanzani veke au wakati hisa une message a partager ya 9 minutes bas au 8 minutes za dakika zisa na ronano harimo za mihadhara na za programu za hatu mtwanza nitata publicity ya mhadhara ujao shayunu message special na kanzani weleze na mbeke message yinu urgence mi partage haina mbira tsondo jumani hasibabu ya mpira wo rwalo komore rwalo faransa rwalo tsila hubi na tsake taubatan naswa no watata hatu wafauze kiloto wafaya unai hasibabu ya mpira na watsake tauba ikango ndo waone mpira na wafayendo ndokaja zilo vayaza ngoza ho kawaida wangalo mpira kabatia zilo sha mrnastehi yastehu silam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.